God, thank you because for this afternoon we can come into this meeting, and now we will start our lesson in phonology. God, please bless Sir Gunawan, who will be teaching us and giving a presentation. Please bless us so he can give the materials that we need. And God, please bless us, students, so we can hear him clearly and we can understand the subject that he will be teaching us. Thank you, Lord. Amen. Amen. Yeah, thank you for the prayer because it's raining here like cats and dogs. So I do hope I have a good connection. So you can turn off your camera now, and I will stop my camera also to balance the uh, connection. Ya, hujan deras banget di sini. So yeah, please let me know if you have seen my PowerPoint file, Clara. Okay, Um, sir. just let me know. I'm trying. Hmm, Baru saja saya bilang koneksinya kan jadi Iya, masih hitam, sir. okay. Sorry. Ini I hate this bad connection. Nge-lag ya? Is it hang? Cuman layar hitam doang, sir. Iya. Tapi panahnya gerak, sir. Tuh kan. That's what I told you just now. It's a heavy rain here. Um, begini. Yeah, so what do you see now? Can you see my PowerPoint? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sudah semuanya? Can you see it all? Sudah, sir. Sudah. All right. Yeah, today's topic that's about English vowels because last week we learned about consonant. So now we are about to discuss about English vowels. So, kalau saya buat in slideshow, okay, can you see it clearly if I don't present in slideshow mode? Bisa nggak kalau seperti ini saja? Can you? Bisa, Yes, sir. sir. Bisa, sir. Kami All bisa right. Zoom kok, sir. Oh, bisa Zoom? Oh, kamu bisa Iya, Zoom. All iya, sir. right. Bisa Zoom. Thank you so much. Thank you so much for helping me because sometimes when I present in the slideshow, it doesn't work. I don't know. This is because my laptop or my bad connection. Guys, this is about vowel. So as you can see in your monitor, a particular kind of speech sound made by changing the shape of the upper vocal tract. You know, we have learned about our vocal tract like our palatal alveolar ridge and our tongue, our teeth, and our all of our tracts that you have in our organ, ya. Oke, jadi katanya kalau kita membuat suara yang berbeda, mengubah suara atau bunyi yang berbeda itu yang berpengaruh sangat besar adalah upper vocal tract. Yang bagian atas, palatal, velum, alveolar ridge, dan juga bagian bawah mulut ya berarti lidah ya. Jadi kalau misalkan orang yang maaf yang tidak bisa ngomong itu kan biasanya lidahnya bermasalah, pendek atau memang bermasalah lah ya. So jadi the most important thing are vocal tracts, the upper vocal tract and the tongue. Okay. Nah, biasanya usually commonly in bahasa Indonesia we have five vocals. Yeah, the letter A, I, U, E, O, but the sounds are many. Ya, tulisannya memang A, I, U, E, O, tapi di bahasa Indonesia juga ada huruf E dibaca E, schwa sound. Ya, it is the same in English, guys. We have five letters, vowel letters, but
the sounds are more than 20. Yeah. Okay, for example, A, the vocal letter A, but the sounds can be such as ago, and can be A as in mate, and can be R as in car. Jadi banyak ya bunyinya untuk yang tulisannya A, lambang huruf vokal, tapi bunyinya berbagai bunyi ya. That is not only one sound, yeah, comes from the letter A. Okay, for example, the words cry, sky, fly, my, and Y. The letter Y represents the vowel I. Yeah, in words like myth and synchronize, the letter Y sounds short E. Jadi huruf Y, tapi bisa bunyinya I, bisa bunyinya ya. In words like only, quickly, and fully, ya ini bunyinya bukan tapi ya. I yang ada titiknya di atas itu bunyinya seperti I dan Y, ya. Oke, jadi ada 3 bunyi yang diwakili dari satu huruf Y. So that's the reality that we have to know while we are learning other languages, ya. It can also be consonant sound called glide. Nah, Y itu juga disebut dengan huruf ayunan, ya, glide atau geseran, karena bunyi Y di bunyi kata yellow, yacht, yam, yesterday, ya. You will feel that the letter Y here sounds can be yellow, yacht, ya. Di situ bisa makanya disebut glide. It's between consonant and vowel, ya. Jadi yellow, yacht itu bisa iya, bukan dia 100% huruf vokal, tapi dia bisa konsonan dan vokal. Tapi konsonan itu sekitar diawali dengan I, 275% katanya kalau mereka ada alatnya, sudah dihitung kalau ketika kita mengucapkan bunyi Y di kata yellow, yacht, yam, yesterday, itu around 2.75%, ya. Waktu untuk mengucapkan itu termasuk pengucapan konsonannya. Tapi malah lebih banyaknya di vowel sounds-nya. It's about 97.25%, ya. Jadi disebut dengan glide sounds, ya. It's between consonant and vowel. Oke, nah itu bunyi vowel yang kalau hurufnya konsonan juga berbunyi vowel. For example tadi Y, ya, Y itu kalau hurufnya kan ini letter consonant, tetapi bunyinya it can be vowel sounds. Okay, let's go on to the next page. The letter W, nah huruf W can sometimes be second part of vowel sounds as in word like such as cow, bow, and how. Nah huruf W yang memang kita sebut ini huruf konsonan, tapi di saat pengucapan it can be vowels untuk kata-kata seperti cow, bow, and how. Ya, ini bunyinya malah seperti bukan seperti, tapi bunyinya menjadi bunyi diphthong, au. Ya, oke. Nah, huruf W juga, tapi huruf W di kata when, where, dan wet, ya. When, where, dan wet ini 3 kata ini bunyi W yang di awal itu baru disebut dengan bunyi konsonan. Ya, sama seperti kata yang di dalam bunyi bahasa Welsh, ya. Cum atau cum kayaknya. Cum ini W ini berubah menjadi bunyi vowel, ya. Like cum, a kind of vowel, lembah, ya. Nah, di bahasa lain juga sama seperti itu. Jadi huruf yang kita sebut itu konsonan, tetapi di saat
berada dengan huruf lainnya, terutama huruf vowel itu bisa menjadi berbunyi vowel seperti di sini W dan Y tadi ya. Oke. Ya. We go on to monophthong. Ya, monophthong berarti mono satu. Have you learned biology? Yeah, I guarantee yes. When you were in junior and senior high school, monodino, ya itu di dua mono satu. Monophthong artinya bunyinya sekali ucap saja, guys. For example here, ya. Oke, nah ini semuanya disebut dengan monophthong vowel sounds. Ya, bunyi vokal, bukan huruf vokal tapi bunyinya. Ya, as I told you just now, 5 letters of vowels represent many vowel sounds. 5 dia a i u e o tapi mewakili banyak bunyi. Nah, ini disebut dengan monophthong karena dia sekali ucap dan satu bunyi. I, u, a, Nah, ini disebut dengan monophthong. Sedangkan yang tadi, yang au, yang seperti di sini, au, oi, ya, itu disebut dengan diphthong. Ya, here you can find here diphthong sounds such as a, au, I, au. Because we have here two sounds of vowels, two vowel sounds, a and I. So it becomes a. O and U, it becomes O. Nah, jadi disebut dengan diphthong. Or diphthongs are a combination of two different vowel sounds. Yes, I told you just now. This is, if we separate these diphthong, they will be in two vowel sounds, a and I. But we combine the both sounds will be diphthong sounds, a. Okay, as in a, as in ate, rain, vein, flavor, slay, and convey. O as in tow, row, go, boat, mode, satu. Yeah. I as in I, pie, cry, cipher, climb, lime, light, kayak, tie, height. Ow as in loud, house, cow, about, diazen. Oi as in boy, moist, and fight. Okay, jadi ini disebut dengan diphthong. A, O, I, O, I. All right, let's go on. Yeah, this is a very okay, don't confuse about this. We have to learn about this because this is still about phonetics, ya. Nah, untuk mempelajari, when we learn about vowel sounds, we learn also about vowel diagram. Ini diagram bunyi vokal, teman-teman. Biasanya ini kalau kita pelajari tanpa penjelasan, kita lihat saja ini apa sih? Ya, it can be confusing. Tapi ini adalah bagan diagram yang menyangkut posisi, sebenarnya posisi mulut kita, posisi vokal tract kita ketika mengucapkan bunyi tersebut. Contohnya ini bagian ini disebut dengan front. Ya, front. Kalau ini disebut dengan back sounds, ini dengan ini front sounds. Kalau ini middle sounds. Oke, kenapa disebut ini, sir? Kenapa ada namanya apa? Front, back, middle? Karena kalau when you feel it, guys, can I have 5 minutes? Because this is maghrib ya namanya ya. Sholat apa namanya ini? Ada di sini yang Muslim? Isya ya? Azhar? Oh ya. We have 5 minutes to have a recess time because this is Azhar time, Azhar praying. Okay, I'm very sorry. 5 minutes, okay? Okay, sir. Thank you. Yes, sir. Don't go anywhere. Just stand by. Okay.
hear me now, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can we start? Yes, sir. All right. Yeah. Yeah, as I told you just now, as I explained, if you see a picture, an image like this is called a diagram, a vial diagram. Nah, ini yang bagian sebelah kiri saya, kalau kamu berarti tetap ya, kalau kita natap layar berarti sebelah kiri kita. Ini disebut dengan front, ini bisa dibilang central, biasanya central, bisa dibilang mid, ini back. Nah, ini dulu ya. Kenapa ini disebut dengan front? Coba rasakan when we speak, when we produce the sound I. Nah, itu bunyinya memang dari belakang disalurkan ke depan, ya. I, ya. Nah, kalau yang back, coba rasakan ini bunyinya memang berada di velum, belakang lidah. Coba. Ya, coba rasakan kenapa ini disebut dengan front, ini disebut dengan back. Dan yang di tengah ini disebut dengan central karena tengah lidah itu menekan atau to press the hard palate, the soft palate. Bukan ini ya, bukan lidahnya yang menyentuh palate atau bagian atas rongga mulut, tapi bunyinya itu seperti ya memang di tengah. Coba. Ya. Jadi seperti angin itu ditekan ke upper soft palate, ya, langit-langit mulut bagian atas, ya. Nah, ini makanya disebut dengan front, ini back, ya. Nah, ada juga yang ke bawah ini disebut dengan yang pertama ini disebut dengan posisinya berarti close, ya. Ini close, ini mid, ini open. Kenapa ini disebut dengan close? Coba kamu mengucapkan ini sehubungan dengan belakang tenggorokan kita, ya, bukan belakang tenggorok, belakang lidah. Coba. I. Jadi belakang lidah ini seperti menyentuh atas. Makanya disebut dengan close. I. Dan mulut, bagian mulut kita tidak terbuka lebar. Sorry, what's this? Apa ini? Oke. Ya. Jadi ini disebut dengan close, ya. Jadi kamu rasakan, you feel that the back of your tongue, ya, press the upper of your mouth. I, makanya close. Kalau front, ya, makanya disebut dengan front close vowel. Kalau dibilang I dengan ya ini front close. Nah, di tengah ini disebut dengan near close atau middle. A. Nah, jadi ini sudah agak terbuka nih belakang tenggorokan kita, belakang kalau saya bilang velum, ya, velum lah kita bilang. Velum kita ini agak terbuka. Nah, ini sudah, makanya ini disebutkan near open. Jadi ingat, yang di atas ini close, ini open, di tengah-tengahnya near. Kalau yang lebih dekat ke I, ini berarti near close. Kalau yang ke bawah ini near open. Jadi ini berarti near open. Sedangkan lihat, mulut terbuka lebar dan belakang velum kita ini juga terbuka. Ya. Nah, makanya ini disebut dengan tadi kalau untuk posisi belakang mulut bukan bunyi digeser, ya. Ini close, near open. Nah, kalau misalkan geseran bunyi ke depan apa ke belakang, ini disebut dengan front, central, back. Itu saja. Oke, jadi kalau ada kamu menemukan I disebut dengan close front vowel, ya berarti ini. Kalau near close, ya, near close front vowel berarti
Nah, kalau U berarti back open sound, back open vowel ya, di posisinya bunyinya di belakang dan dia di sini bukan back close ya, close. Nah, jadi seperti itu. Jadi kamu harus mengetahui diagram ini. Saya nggak tahu nanti nggak tahu ya. Kalau di ujian saya tidak perlu saya buat diagramnya, tapi kamu kalau saya tanyakan misalkan posisi mulut ini terbuka apa tertutup kalau mengucapkan bunyi e. Nah, saya tanya ini bunyinya berada di belakang apa di depan. Nah, itu harus paham ya. Makanya kamu langsung praktekkan ya. Let me repeat. This is called front. This is called central. This is called back. Ya, kalau yang yang runcing ini ke bawah, ini disebut dengan close, near open, open. Artinya posisi belakang lidah kita itu terbuka atau tertutup. Jadi close, near open, open. Ya. Tapi kalau pengaliran bunyi ini disebut dengan front, central, back. Oke? Nah, jadi coba ini contohnya bunyi. Oh, ini disebut dengan long E, guys. E. As in eat. Come on, repeat after me. Eat. 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 Come on, eat. 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 Nah, Eat. this is called front close vowel, ya. Ini near close front vowel. Bitter. 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 Stay. Bitter. Ini A as in stay. 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 Letter. Letter. Inilah lambang Letter. Lambang ini ada di bunyi letter. Come on. I, my. 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 Matter. Matter. Ini bunyinya central vowel. Matter. Come on. As in kingdom. Kingdom. As in poor. Poor. Ear. Ear. As in fear. Fear. Air. As in stare. There. Stare. Ow. Ow. As in round. Round. Okay. Ooh. As in soup. As in cook. Cook. O. As in show. I. Show. As in annoy. As in pot. As in father. Nah, lihat ya, when you produce this sound, ya, ini mulut kita open widely. Terbuka kan, makanya disebut open. Open. Apalagi ini ini terbuka lebar. Makanya disebut open. Kalau ini close, ya. Oke. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan untuk yang vowel diagram. Ini juga contoh-contohnya ada. Ya, banyak versinya ada nanti yang kalau kamu lihat di websites, there are so many diagrams, but each other still relates to another, ya. Kalau California General English itu disebut dengan English style, kalau American itu yang versi American, kalau General English berarti British. Ada yang versi California,
Tapi ini memang bunyi diagramnya hampir mirip, cuman nanti contoh-contohnya yang berbeda ya. Tapi ini tidak akan berubah yang saya bilang tadi, front, central, back. Ini close, open. Kalau ini near close, mid, near open. Nah, ini sama saja. Oke. Alright, and this is still the same, guys. Ini yang paling kalau kamu lihat ini ya. Let me nah, ada yang nanti disebut dengan rounded and unrounded. Apalagi nih? Nah, kalau rounded yang kamu lihat di back sounds ini, yang bunyi berada di belakang mulut ini, dan bunyi a, ini ada yang bunyinya memang di belakang bagian mulut dan disebut dengan rounded. Kenapa? Coba kamu rasakan bibir kamu itu seperti ada bulatannya. Coba. Coba. Coba semuanya. Rasakan atau lihat di cermin bentuk bibirnya agak monyong-monyong nggak? Coba semuanya. Meskipun ada pacar kamu di samping kamu, nggak usah malu. Coba. Nah, coba. Lakukan bibir kamu itu agak rounded. Artinya rounded itu seperti membentuk bola ya, bulat ya. Nah, jadi itu disebut dengan rounded. Nah, selainnya ini disebut dengan unrounded karena ketika kita mengucapkan atau melepaskan bunyi ini, bibir kita rileks. A. Nah, sedangkan ini yang 4 ini rounded. Coba rasakan. Ya. Jadi disebut dengan rounded dan unrounded. Okay, guys, repeat after me, ya. Coba. E. Panjang dia. E. As in C. Okay. E. Seperti ada bunyi Y di belakang. E. As in any. As in sit. As in hat. As in tent. As in arm. As in cup. As in saw. Okay. Ini seperti A dan O. As in got. Seperti bunyi guguk. Ayo. As in fur. As in a gull. As in two. As in foot. Okay, so let's the end of our discussion for today. Let me see your face. Please open up your camera. And if you have any question, please ask. I will stop my presentation for today. If you want me to show you again, please tell me. I will stop my presentation. Okay. Now that's called vowel sounds, ladies and gentlemen. Last week we studied about consonant, and today we are studying about vowel sounds. Yeah, you can, search from the websites so that you will more understand about
the vowel diagram, and then you can also search for examples of each sound. And let me recap. Even though we have only 5 letters of vowel, but the 5 vowels, the 5 vowel letters represent so many sounds. As in the example just now, the letter A can be sounds a, or R as in car, mart, ya. Jadi satu lambang vokal itu bunyinya bisa berbagai macam. Okay? Yeah, this is the benefit or the importance of learning vowel and consonant sounds, because when we also learn about French, Japan, and etc., we also use these phonetic symbols. Ya, jadi phonetic symbols ini itu disebut dengan international phonetic alphabets, artinya phonetics, ya, itu dipakai untuk mempelajari semua bunyi-bunyian. It's not only for English, but when we learn Bataknese language, we also take the symbols. Ya. Okay, when I teach some foreigners bahasa Indonesia, I use these phonetic symbols also, so that they know how to pronounce the words in bahasa Indonesia. Alright, yeah. Do you have any question relates to our discussion for today? Noveline? Sir, mau nanya, Sir. Silakan, Clara, please. Penasaran aja sih, Sir. Untuk UTS-nya ntar modelnya kayak gimana, Sir? Oh, for example, Amanda, I have a question for you. Please tell me, what is the meaning of monophthong? And give me an example. You can answer in bahasa Indonesia if you don't. I mean, if you mess you in. Hai. Saya putus-putus. Hello. Putus-putus. My connection? Oh iya, Amanda, could you tell me please, what do you know about monophthong? Apa sih monophthong? Baru tadi dipelajari. Kayak gitulah, nanti saya mengambil nilai kamu langsung ya. Contohnya, Clara. Oke, Clara. Apa sih yang disebut dengan kalau saya perlihatkan nanti ya. Nah, yang tapi kosong, cuman vowelnya yang kosong. Apa namanya? Ada diagramnya, cuman tidak ada tulisan back, front, dan ini. Saya tanya, ini termasuk kalau kamu mengucapkan bunyi ini di depan, di belakang, atau di tengah? Nah, seperti itu. Oke. Oke, sir. Ya. And masih pokoknya ya lebih, pokoknya semua yang sir, kita pelajari dari awal lah. Oke, Sir. Sama yang dari video, Sir. Pardon? Sama yang video juga, Sir. Video yang mana ya? Yang Sir suruh bikin rangkuman, Sir. Maksudnya video-video itu, Sir. Oh, itu kan udah kita pelajari kan? Yang tentang yang kemarin gambar-gambar yang saya bilang untuk yang minggu lalu kan kita lambangnya ada soft palate, misalkan. Organ bicara mana yang kamu gunakan untuk mengucapkan what organ speech do you use when you produce the sound of p? Misalkan. Apa? Coba langsung jawab. Clara, contohnya? Bibir atas sama bibir bawah, Sir. Disebut dengan apa itu di dalam ilmu phonetics? Bilabial. Bilabial. Nah, bunyi letup, apa sih contoh-contohnya, Clara? Plosive sounds. Minggu lalu sudah kita pelajari. Yang kalau diucapkan itu meletup-letup.
Yes, sir. P dan B. Iya, Huruf beh, B. keh, geh dan juga B. kan? Keh, geh juga. Ke. Eh, Ya. Ya seperti Sir. itu ya. Nah pokoknya Oke. pokoknya yang minggu lalu kayaknya banyak deh yang kita bahas. Ada namanya kan di situ ada fricative, fricates ya. Ada rolled, glide tadi ya. Oke, begitu ya. Minggu depan berarti we scored taking your score for the first score of your subject English phonology. Prepare yourself, okay? Yeah, ladies and gentlemen, I invite you to open the camera for me. This is the last the end of our meeting. I want to take one more sheet. Large gallery. Yang lain? It doesn't take long. Please show me your face and your beautiful face, your beautiful smile. Not beautiful face for the boys. Handsome face, beautiful face. Okay. Is this your last subject to study for today, Clara? Ini mata kuliah terakhir hari ini? Yes, sir. Alright. Yeah, I'm counting it to 3. 1, 2, 3, go. And let me save it on your chat box, chat bar of this Teams meeting, so that you can have it. I need Floriska to end this meeting with a prayer. Please, Floriska. Do you hear me, Floriska? Or Andriani, please. Oke, Sir. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang hari ini Kau telah berikan kepada kami semua, ya Tuhan. Sekarang kami sudah menyelesaikan kelas kami, Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Kau selalu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Guys, thank you so much for coming to this today's meeting. I love you all. I'll see you next week. Bye. Thank you, sir. Thank you, God bless Sir. you Thank you, all. sir. Thank you, God bless sir. you, sir. God My bless you, sir. pleasure. Stay healthy, sir.